Machida's knee may come to That's just not watch the back of the head. Watch the back. There we go. Get out there, Shell! Tiró la frontal y Roberts la sintió. Buena rodilla y luego el resto de la derecha. Y para abajo. Se acabó. Dalam MMA, tidak semua petarung hanya menguasai satu bidang bela diri saja. Banyak petarung MMA yang menguasai bidang lain seperti karate. Dan kali ini kita akan membahas tentang para petarung MMA yang memegang sabuk hitam karate. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Ruang Fighter. Yang pertama, George St. Pierre. Ia bisa dibilang petarung yang serba bisa. Ia bahkan mempunyai sabuk hitam karate Kyokushin, sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, sabuk hitam Shodokan, serta sabuk hitam Gaido Jutsu. Karena berbagai ilmu bela diri inilah George menjadi salah satu petarung terhebat di UFC. UFC middleweight champion! Wow! What a fight, what a night, and George St. Pierre is a two-division UFC champion. Selama karirnya, George pernah meraih sabuk juara UFC di dua kelas berbeda, yakni kelas welter dan kelas menengah. Hebatnya lagi, George menyandang rekor sebagai petarung yang memegang sabuk juara terlama kedua sepanjang sejarah UFC, yakni selama 2.204 hari. Doesn't stop. St. Pierre now has his back. 20 seconds remains. More knees by GSP. Why his skills continue to improve. He's not delusional. Herb Dean might stop this. As long as BJ keeps moving, he's not going to stop it. Ahead to the fifth and final. Karena kehebatan inilah George menjadi petarung favorit ayah Khabib Nurmagomedov. This is my father's favorite fighter. It's like I grew up watching his fights, it's honor stay with him here, and Yang kedua, Mikael Pereira. Petarung asal Brazil ini dijuluki sebagai Demolidor, yang berarti sang perusak, karena jurusnya yang sangat mematikan. Berbagai jurus yang digunakannya ini berasal dari pengalaman bela diri Pereira. Pereira juga pemegang sabuk hitam karate dan Brazilian Jiu-Jitsu. Dirinya bahkan sudah berlatih karate sejak usia 12 tahun dan juga menekuni bela diri Jiu-Jitsu Brazil sejak usia 16 tahun. Sebelum terkenal di UFC, Mikael Pereira juga sudah terkenal dengan jurus uniknya saat ia masih berlaga di Road to UFC kompetisi MMA yang berbasis di Korea Selatan. Di kompetisi inilah Pereira menjadi salah satu petarung unggulan yang ditakuti para fighter road to UFC. 양해준 바디에 데미지가 있는 것 같아요. 지금 배를 움켜잡고 있는데요. 자, 니킥 라이트 왼손. 자, 공격 많이 허용하는 양해준. 니킥. 자, 페레이라 경기에 마무리됩니다. 더 자기가 보여줄 수 있는 게 많다는 걸 생각하고
Yang ketiga, Lyoto Machida. Ngomongin soal karateka terbaik di UFC, Lyoto Machida inilah salah satunya. Petarung asal Brazil ini adalah pemegang sabuk hitam karate Shotokan dan masuk dalam jajaran ranking tertinggi menurut Asosiasi Karate Jepang. Lyoto Machida merupakan putra dari master karate Shotokan terkemuka, yakni Yoshizo Machida. Di MMA, Machida berhasil mempraktekkan ilmu karatenya di atas oktagon. Dengan berbagai teknik karate yang dimilikinya, Machida menjadi monster menakutkan di UFC. Prestasi terbaiknya adalah saat ia menjadi juara kelas berat ringan UFC setelah mengalahkan Rashad Evans lewat serangan beruntunnya. Rashad Evans, sang juara bertahan saat ini, dibuat lemas oleh serangan bertubi-tubi Machida. Sejak momen inilah Machida menjadi salah satu petarung elit di UFC. Striking that we see in mixed martial arts, the one or in professional boxing. Rashad's in big trouble. He got rocked. Machida looked back up, but he's still in trouble. Machida teeing off. He's hurt very badly, Mike. That one he took in the body. Oh, another shot. He's getting teed off on. He's down. Machida, it's the new UFC light heavyweight champion. And here's the straight left hand, excuse me. And he's hanging on, badly hurt though. And that last shot just puts him out. Badly hurt, gamely hanging in there, but that final left just shuts the lights. UFC light heavyweight champion of the world, Lyoto. Yang keempat, Chuck Liddell. This place is electric. Oh, he got nailed, that's why. He got hurt, Jeremy's hurt. Let's see if we can figure out what happened to Jeremy's eye. Right on the socket, that was it. Sang legenda UFC Chuck Liddell yang juga seorang karateka ini menyandang sabuk hitam karate Koikan yang merupakan olahraga favoritnya. Karena skill bela diri karate inilah, Liddell berkembang menjadi petarung MMA hingga menembus kancah UFC di masa-masa awal UFC. Tentunya banyak pengamat dan penikmat UFC yang berpendapat Liddell adalah salah satu petarung UFC paling kejam dan paling terkenal dalam sejarah UFC. Total 13 kemenangan KO pernah diraihnya selama berkarir di kancah MMA. Di masa jayanya, Liddell pernah menjadi juara kelas berat ringan UFC dan mempertahankannya hingga 5 kali. Di satu titik, Liddell juga pernah mempunyai rekor 20 kemenangan dan hanya 3 kekalahan. Bisa dibilang Chuck Liddell yang berjasa mempopulerkan UFC menjadi kompetisi yang sangat digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan itulah dia para raja karate terbaik yang pernah ada di MMA. That one he took in the body. Oh, another shot. He's getting teed off on. He's down. He's out. 지금 배를 움켜잡고 있는데요. 자, 니킥 라이트 왼손. 자, 공격 많이 허용하는 양혜준. 니킥. 자, 페레이라.